बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। एहसान इकबाल का कहना है ऑपोजिशन इमरान खान से कोई एनआरओ नहीं मांग रही। कौमी मफाद पर कानून साजी के लिए ऑपोजिशन मुखालफत नहीं करेगी। एफएटीएफ मुसव्वदा कानून की मुखालफत कौमी पर जाती मुफाद को तरजीह देना है। शिबली फराज, ऑपोजिशन को ह्यूमन राइट्स का नहीं क्रिमिनल राइट्स का तहफ्फुज अजीज है। शेख रशीद का कहना है इमरान खान को दुख है नवाज शरीफ उनके हाथ से निकल गए। नवाज शरीफ को वापस लाना आसान नहीं होगा। वफाकी वजीर रेलवे, एफएटीएफ बिल पर ऑपोजिशन बेनकाब हो गई। शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा शहजाद अकबर बतौर मुशीर नैब और एफआईए में मुदाखलत ना करें। ऐसा नहीं कि मुशीर वफाकी वजीर को हासिल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। टाइगर फोर्स के जरिए ई गवर्नेंस सिस्टम लाने की मंजूरी। टाइगर फोर्स मकामी सतह पर गवर्नेंस के मामलात रिपोर्ट करेगी। गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करने के लिए नौजवानों का ताउन दरकार है। इमरान खान पनाहगाहों, मार्केटों, तालीमी इदारों में सर्विसेज की फराहमी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ा दिया गया। 6 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, अटक, सियालकोट शामिल। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन का दूसरा रोज वोटर्स को कायल करने की कोशिश। मुल्तान की तारीख उजागर करते फनपारे दमदमा आर्ट गैलरी की जीनत। सिकंदर आजम के हमले की मंजरकशी के साथ शहर की सकाफत की कहानी। मुल्तान में हुक्का, चरखा, लालटेन समेत सकाफती अशिया भी तवज्जो का मरकज। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। जदोजहद इलेक्शन कमेटी की तरफ से मीठे पानी की स्कीम मुकम्मल ना होने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। जदोजहद एक्शन कमेटी की तरफ से मीठे पानी की स्कीम में करप्शन और 10 साल गुजर जाने के बावजूद स्कीम मुकम्मल न होने की वजह से प्रेस क्लब ठुल के सामने चलते हुए बारिश में एहतजाज, शदीद नारेबाजी। एहतजाज में शरीक शुरकाओं का कहना था कि ठुल शहर के लिए 2008 में मीठे पानी की सहूलत के 58 करोड़ मीठे पानी के लिए मेगा प्रोजेक्ट की स्कीम दी गई, मगर इसमें सियासी मुखालफत की वजह से 12 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सकी और ठुल के शहरी पानी पैसों पे खरीदने पे मजबूर हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि हमारा एहतजाज तब तक चलता रहेगा जब तक ठुल के शहरियों को दी जाने वाली स्कीम को मुकम्मल करवाकर ठुल के शहरियों को मीठा पानी फराहम नहीं किया जाता। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज ठुल। हसन अब्दाल में अवामी शिकायत पर वापडा सब डिवीजन के ओहदेदारान ने शहरियों को रिलीफ फराहम करने में स्टाफ की कमी को सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। वापडा अमले के रवैये से तंग शहरियों की जानिब से वापडा शिकायत दफ्तर हसन अब्दाल के अमले का अक्सर औकात फोन ना उठाना, शिकायत पर ट्रांसफार्मर को ताखीर से ठीक करना और बिजली खराबी की सूरत में बिजली देर से बहाल करने जैसी शिकायत जुबान ज़द आम रहती हैं, जिन पर वापडा हुक्काम ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए शहरियों को बर वक्त रिलीफ फराहम करने में स्टाफ की कमी को सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया है। सीनियर लाइन सुप्रीडेंट नईम अख्तर का कहना है कि शहरियों की तकलीफ का हमें बखूबी एहसास है, लेकिन वापडा सब डिवीजन हसन अब्दाल के दफ्तर में स्टाफ की कमी शहरियों को बर वक्त रिलीफ फराहम करने में सबसे बड़ी रुकावट है। तकरीबन 50,000 सार्फिन पर मुश्तमिल सब डिवीजन दफ्तर में 6 लाइनमैन फर्स्ट, 7 लाइनमैन और 18 असिस्टेंट लाइनमैन कम हैं। इसके बावजूद हमारा मौजूदा स्टाफ दिन रात अपने फराइज सर अंजाम देकर शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश में रहता है। उसमें सैंक्शन यहाँ पे 18 लाइनमैन फर्स्ट,
مطلب سینکشن ہیں، جبکہ یہاں پہ 15 لائن مین فرسٹ کام کر رہے ہیں، 3 لائن مین فرسٹ کام ہے ہمارے یہاں پہ، اور جو لائن مین 2 ہیں وہ 14 سینکشن ہیں جبکہ 11 کام کر رہے ہیں، اس میں بھی 3 کام ہیں، جبکہ یہ ٹیکنیکل سٹاف میں اسسٹنٹ لائن مین ہیں، ان کی تو بہت زیادہ شارٹیج ہے، وہ 54 سینکشن ہے جبکہ وہ 36 یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہ تقریباً 18 اسسٹنٹ لائن مین یہاں پہ کام ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ٹیکنیکل سٹاف 50,000 کنزیومر ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، 50,000 کنزیومر کی جو مطلب ہے کہ کمپلینٹس ہیں، ان کی مطلب ہے کوئی ٹرانسفارمر کا فیوز ہے، ان کی بجلی خراب ہے، تو یہ ٹیکنیکل سٹاف اپنی جان کے اوپر کھیل کر رات دن یہ سٹاف کام کر رہے ہیں، 24 آورز یہ سٹاف کام کر رہے ہیں۔ وہی سٹاف جو دن کو کام کرتے ہیں ان کو رات کو 12-1 بجے بھی ہم اسی سٹاف کو بلاتے ہیں، انہی سے کام کرواتے ہیں۔ اتنی زیادہ شارٹیج ہے سٹاف کی، تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے۔ نعیم اختر کا کہنا ہے کہ وابدہ شکایات دفتر میں ٹیلی فون آپریٹر ہی موجود نہیں ہے، جس کے باعث شہریوں کی جانب سے شکایات کے اندراج کے لیے آنے والی کالز موصول ہی نہیں ہو پاتی۔ یہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع واک اینڈ کے سب ڈویژن دفتر کے ملازمین کو 45% ہاؤس رینٹ دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں کے ملازمین کو صرف 30% دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حسن عبدال دفتر میں ٹرانسفر ہو کر آنے والے ملازم کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی بھی ملازم ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سٹاف کم کیوں ہے یہاں پہ حسن عبدال کے اندر 45% ہاؤس رینٹ نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہی 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ واک اینڈ سب ڈویژن ہے، وہاں پہ 45% مل رہا ہے، یہاں پہ نہیں مل رہا۔ وہ تنخواہ کم ہو جاتی ہے، جب تنخواہ کم ہوتی ہے تو یہاں پہ آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ فیلڈ میں کام کرنے والے لائن مین کا کہنا ہے سٹاف کم ہونے کی وجہ سے ہم پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے۔ دن رات ہمیں چلنا پڑتا ہے، اور آج کل ساون کا موسم ہے اور روز ہر لائن پر کوئی نہ کوئی فالٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا دن رات ہمیں جو ہے نا چلنا پڑتا ہے اور ہمارے اوپر بہت بوجھ ہے۔ دوسری جانب سب ڈویژن دفتر میں آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی خراب ہونے کی صورت میں ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وابدہ دفتر آئیں تو یہ سٹاف کی کمی کا رونا رو دیتے ہیں۔ حکومت کو وابدہ دفتر کے مسائل پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ خصوصاً نمبر یو صاحب اگے اپیل کرنا ذرا مہربانی کر کے عملے نے کمی پوری کی تھی اور جڑا فرق ہے جڑا ہاؤس رینٹ نا اس تے کدے غور کیتا مجھے تے میں سمجھنا ابھی بھی عملہ جڑا ساڈے علاقے نے لوگ جڑے باہر پہ کرنے وہ خوشی نہ رہتے آتا سن۔ حکومت اگر وابدہ سے متعلق عوام کو بر وقت ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہے تو اسے وابدہ دفاتر کے مسائل پر بھی نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ ایک طرف تو وابدہ سے متعلق عوامی شکایات، لیکن دوسری جانب وابدہ دفتر حسن عبدال کے مسائل بھی حکومتی توجہ کے منتظر ہیں۔ وابدہ حکام کا کہنا ہے کہ اگر سٹاف کی کمی کو پورا کر دیا جائے تو وابدہ سٹاف کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ محمد گلفراز، حق نیوز، حسن عبدال۔ ساہیوال میں بجلی کی وولٹیج کی کمی اور شارٹ سرکٹ سے محنت کش کی بیٹی کا جہیز جل گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال کمیر کے نوائی گاؤں 116-9L اڈا شبیل کے رہائشی محمد علی کے گھر میں بجلی وولٹیج کے بڑھ جانے پر آگ بھڑک اٹھی، لیکن اہل محلہ کا آگ پر قابو پانے سے پہلے ہی بدقسمتی سے گھر میں پڑا ہوا اس کی بیٹی کا جہیز جل گیا۔ یہ واقعہ شارٹ سرکٹ بجلی کے وولٹیج کی کمی پیشی کی وجہ سے ہوا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ حافظ آباد کی رہائشی شادی شدہ خاتون مقامی بگڑے رئیس زادوں کی درندگی کا شکار ہو گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں ظہیر بادشاہ کی اس رپورٹ میں۔ حافظ آباد عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات تھم نہ سکے۔ حافظ آباد میں ایک اور ہوا کی بیٹی لٹ گئی۔ تھانہ ونی کی طرف سے چند فرلانگ کی رہائشی خاتون روبینہ نسرین اپنی بیٹی کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ رات 11 بجے کے قریب گاؤں کا بگڑا رئیس زادہ عمر شریف اپنے 4 مسلح ساتھیوں سمیت اسلحہ کے زور پر گھر میں داخل ہوا اور ماں بیٹی کو یرغمال بنا لیا۔ روبینہ نسرین کو بیٹی کی آنکھوں کے سامنے برہنہ کر دیا۔ زبردستی کپڑے پھاڑ کر اسلحہ کے زور پر عمر نامی رئیس زادے نے اپنی حوث کا نشانہ بنا ڈالا، جبکہ دیگر ملزمان شراب کے نشے میں دھت گھر میں لوٹ مار کرتے رہے۔ متاثرہ خاتون نے کہا کہ مقامی پولیس ملزمان کے ساتھ مل گئی ہے۔ متاثرہ خاتون روبینہ نسرین کے مطابق مقامی پولیس نے بھاری رشوت لے کر مقدمہ میں نامزد ملزمان کو ریلیف دے رکھا ہے۔ مقامی SHO کیس میں اہم رکاوٹ ہے۔ روبینہ نسرین نے
इंसाफ न मिलने पर DPO ऑफिस के सामने खुदसोजी करने की धमकी भी दे रखी है। सैयद ज़हीर बादशाह, हाफिजाबाद। साहिवाल और गिरदोनवाह में वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का पानी खड़ा होने से गली मोहल्ले तालाब की सूरत इख्तियार कर गए। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल और गिरदोनवाह में वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से शहर और गिरदोनवाह के इलाके पानी में डूब गए और गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया और बारिश के पानी खड़े होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात पैदा होगी। इस किस्म की तमाम सूरत-ए-हाल की जिम्मेदार मौजूदा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की नाकस कारकर्दगी की मुंह बोलता तस्वीर, जिसने इस किस्म की संगीन सूरत-ए-हाल की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कमिश्नर हसन वहीद जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में ठोस बुनियादों पर सख्त इक़दाम करें और गफलत के मुर्तकब कॉर्पोरेशन अमले और अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई करें। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। मुहर्रमुल हराम के हवाले से घोटकी में करबला के शहीदों को खिराजे तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सदीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी में मुहर्रमुल हराम के हवाले से करबला के शहीदों और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसारों की दी गई लाजवाल कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। घोटकी और गिरदनवा के इलाकों में मजलिस अज़ा मुनक्किद की जा रही हैं। इस सिलसिले में घोटकी के गांव सरदार खान घोटों में अली बख्श मंगी की जगह पर हर साल की तरह 6 मुहर्रमुल हराम पर मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें मौलाना सैयद मुख्तार अली रिजवी, मौलाना माशूक अली कुम्मी, सैयद इशरत अब्बास, खालिद हुसैन गबोल, हाफिज गुलाम हैदर शर, सैयद फिदा हुसैन शाह नजवी, सैयद निसार अहमद शाह, इमरान अस्करी, मौलाना मोमिन अली मोहम्मदी, अहमद अली वसान ने खिताब किया। मुनक्किद होने वाली मजलिस में जाकिरों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसारों और करबला के शहीदों की दी गई कुर्बानी पर रोशनी डाली, जबकि मशहूर नवा खां की जानिब से नवा खानी भी की गई, जबकि मजलिस के इख्तिताम पर दुआ की गई और लंगर तकसीम किया गया। दूसरी जानिब करबला के शहीदों की याद में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का सिलसिला भी जारी है, जो 10 मुहर्रम तक जारी रहेगा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।